حرك شوي شريك. دور لنا التصويره. C'est un rêve qui est concrétisé. حاجة جديدة في السيكتور نتاعنا ما كانش حتى حد يحكي عليها. اليوم on est en train de découvrir des circuits معناها في l'investissement. On est en train de découvrir معناها on a découvert un monde حلو برشا اللي فيها عباد qui sont très spécialisés يحكيوا على حوايج معناها قبل ما كناش نفهموهم برشا احنا en tant qu'industriel. Et donc هذا الكل يحل افاق كبيره للنيو بودي لاين وللسيكتور بصفه عامه معناها باش يخلينا نكونوا بلوز امبيسيو معناها on peut les limites on peut les repousser اكثر. معناها الحاجه اللي كنا ما نحلموش بها اليوم نوليو نحلموا بها ونجريو كيفاش نجموا نحققوها. نيو بودي لاين هي من الاول وقت اللي تخلقت en 2000 c'était un projet faux produit, c'est-à-dire que معنا وقتها dès le démarrage et la constitution de la société معنا des SICAR. Les SICAR ce sont des sociétés d'investissement à capital risque. Donc من الاول احنا مستانسين باللي financiers معنا وباللي fonds هذوما انهم يكونوا معنا. دونك وقت اللي تحكي تبدا معناها عندك ان كونسيل دادمينستراسيون وفي وسطو عباد كيما هكا اللي هما كي سون تكنيسيان وعندهم دون لور سيكتور معناها ما عادش سولمون فما لا بارتي اندستريال مي زاد فما البارتي فينانسيير اللي هي في الكونسيل دادمينستراسيون. بعد بليزيور زاني سيكار هذه معناها خلصناها في فلوسها خرجت elle était substituée par une opération de portage avec la TSI. Au TSI زاد كيف ce sont des financiers معناها بارك الله عليهم. Aujourd'hui on peut parler d'amis carrément معناها خاطر 10 ولات ومشاو معانا وقعدوا معانا وقعدت اللي معناها ils font partie intégrante de l'équipe New Body Line. Bien sûr un financier وقت اللي يبدا يشوف les résultats du New Body Line ويعرف انه معناها c'est une société qui a un potentiel اللي هو assez intéressant. Immédiatement, il a proposé, maintenant en 2012, l'idée d'introduire New Body Line en bourse. Donc, il a fallu nous يدافع على فكرته ويقنع معناها les administrateurs اللي قدامه. وبيان سور معناها ما قصرش قنعنا وعرف معناها on a étudié les pour et les contre معناها les points forts les opportunités اللي نجموا يتحلون. C'est une démarche presque d'une année توا من البروميير ريونيون اللي حكينا فيها على الفكره هذه جوسكا اليوم معناها on a sonné la cloche والحمد لله. Donc c'est une opération réalisée et maintenant on pense au futur. La communication et la presse c'est une phase très importante voire primordiale في معناها في الميكانيزم l'entreprise تخدمها. C'est-à-dire surtout وقت تبدا l'entreprise تخدم في des produits finis. Généralement c'est de la sous-traitance, peut-être pas avec le même degré d'importance, mais produit fini, c'est-à-dire que première étape c'est le savoir-faire, deuxième étape c'est le faire savoir. Le faire savoir c'est encore plus difficile que le savoir-faire, c'est-à-dire qu'il faut aller vers pas seulement في تونس mais حتى البر. وهي الصعوبة انه معناها البر وقت تعمل صالون يحكيوا بيك معناها يحكيوا عليك البريس ماجازين ولا البريس بروفيسيونيل تكستيل. اليوم كان تدخل السيت نتاع نيو بودي لاين فما معناها نيوز تلقى دي ارتيكل تكتبوا على نيو بودي لاين. يون انكور à peu près 3 ou 4 articles مازالوا كي طلعوا on va les intégrer في السيت. Donc effectivement وقت نحكيوا على الديمارش كوميرسيال اليوم البارتي communiqué de presse et la communication en presse ça fait une partie intégrante de la partie démarche commerciale اللي تبعنا.
Donc فما des investissements وفما des démarches وما أنا باش نحاولوا au maximum possible que la presse تبع New Bodyline وتحكي عليها. Ça ne peut faire que du bien à notre activité. معناها merci beaucoup انهم عطاونا الثقة. C'est une responsabilité. اليوم أنا معناها je mesure son poids. Je vais faire de mon mieux باش نكون à la hauteur de cette responsabilité هذه. L'industrie c'est un investissement on coule sur خاطرش c'est de l'économie réelle. C'est معناها عباد تخدم موارد رزق. Et puis c'est de l'ambition, c'est un combat de tous les jours. Et ça demande une longue haleine et un investissement sur le long terme. وان شاء الله معناها ربي يقدر لنا الخير ويكون فما ان شاء الله ارباح باهيه qui leur donne satisfaction.